C'est-à-dire, ni ye chokoroba ye, ibi ka chokoroba kulushi do, ka chokoroba musoro siri kuna. Ki yere bonya, ta songono, aye magono, aye ya fama de. Ni ndam nena tani, mina nga video betchen wallahi. Ibi ka chokoroba disata, ki ka chokoroba fulari siri kuna, ki sigi ka dukene la ibe bonya. C'est-à-dire, i muso ni de mun fe ba ke ni temeno kwa ni na réseaux sociaux kwa. C'est-à-dire mbi tambi labo miseli wo fe. Wa shete wuli ka bo afanga. Che o che ni peteke ke de da faraleno. Ki be nade. C'est-à-dire ko kana nga république ta ki bo ta ko doko la. C'est-à-dire amami fo ki bo ta ko do la. Amba wala ka bo nyona ali ni sans père mi mande princesse ba ta fie. Ka so ko sans père ni bom jigi ka be se be ta lahara. Wa i place abeta be jangana ma shuwolo blalama. Ko be kokele aw te alaye aw te kraye aw te chidene aw machi aw te mogo do aljine kono wa aw te na mogo bali aljine kono donina kabako ne yara be faida tamba di mogo ma dillahi wa rasuli ni ta mande princesse ka faida fe foka ta jinyamba itega fade sago foka ta jinyamba itega dangade foka ta jinyamba etega ma fe mogo oko aye bigini papier ta uga sebe mande princesse mangando wallahi allah mande ngo soro fe kono ni mangando hey mbalma muso nyani ka wuli kata chokoroba doye kare kuna ki pangi barola kone fa ko nga bonya bi yoro ka musokoroba doye kare kuna ki pangi barola kone ba nga bonya bi yoro iba jeliba jabali keiwa ne ko ngi ga chokoroba te sowa ni chokoroba be so I sense ki sama I ga sujuru biai ni chokoroba go ni to obla ni chokoroba go ni ke ake wari tigi ya te do wunyini wari tigi ya te ngira konye do denye fantambe barga nyini fantambe do wunyini iba nyini ni muye bange ba bunyaliye ka koto atala ka kisi mooma mogo tere juguma a beneni ala ni ala krache ni yo ki fai iba jeliba jabali ka gele musokola balawa konga bala ka dumini dama flani sabambi bolo ka ta ka di ibama iba jeliba jabalima fo ka ta jinya ba fado mbe fe ki yorom na utiye noteke ni bano makati balan wali fala idanga de subhana de ka bola kati bala wali bala idanga de subhana de autena yakobe islam ya fanyo amna islam ya for joy ame fe ko dido dina te faso jobi ni mi ma konte be sanya ni mande princesse ga clap mala wa dina te faso joshini ni ma konte bi rasi be ta bi kantige hey misiri gabugu afacho na misiri na gabugu soroi abe famnya jiangono misiri na gabugu soroi na wa foko be na ni c'est-à-dire ni islam ko be ta maga takana katarabi saoudite takana hey che va là-bas tu fais de l'eau. Ni manga mega si ouais ni vas tu fais de l'eau. Ah tu crois que je joue. Fais de l'eau le plus vite possible. Tu fais de l'eau. Tu fais de l'eau. Tu fais de l'eau. Quoi ça? Bon sieste. Bois d'eau. Imanana, c'est-à-dire qu'il y a comment faudra aller mi au jofalo parce que même il faut I mean daga ni te fait qu'il fani bablinga mais be kuma de solution élément notre mande princesse de ne te tanete mo shiji wali danga dia kan fo ambi saraka de farafi fani bafe saraka de danga dio au fono bobe nyani na jamane ngono fugwar de nyala mo go dudala te ko karimas na ka karamo ko karimas na ka karande o danga de nya be ka ako dudala te kan ya ka bi batra de karifi fani bafe mande princesse mangadu imana kuma jiengo na doron ayi c'est-à-dire nous te sais ku ijabi ou ka jeneya be marcher côté mi fait ka biwali muso ko be marcher côté mi fait ka jeneya ka courage do la jamana ngono ibu pani nga wuligana ko alaga mkele ou be fera sinamea de la gauche ou be fera ni de keta au te Arabie Saoudite
aw te Arabie Saoudite Mali est pays laïque de Mali te islamé jamana de no kuma indigira mo le bi yere fanya ni mandem princesse bekla Mali est république mais Mali c'est-à-dire le Mali est un pays laïque le Mali n'est pas un pays islamique hein oh kuma la aw chrétien c'est-à-dire aw islamo de wuli dongo le mo de la klela chrétien mais pourquoi chrétien te ka keleke chrétien mais pourquoi chrétien te bolaula ko kana ni place di ma ko kana ni sigoro duma ou bien avant ko ko be sigoro ko kele mini yoro ko mi kala ko chrétien te se ko keleke donc so te ya moi donso be no pourquoi donso to kala amana wuli ko alaka jahadi mena alaka jahadi rawla komi shola boye mo de mutandini c'est-à-dire aga amdalay asey konala amata mena alaka jahadi rawla ni obi alaka kele de la no ko ala de kadawiye no ko kurane de kadawiye ni sini dugu jera ka so amallahi la ilata ka wa koloshi jonta ka wa diso biro kuna ka wa furokiyo jigi fon sena ka foko aw be taw be sa ala de no mata nord libéré aw ni ne ambe sa nyogona réseaux sociaux sanfé mena alaka jahadi rawla alaka jahadi kele abe nord laino bara madamuna unina kumina sharia sigi ni mi ala mafo kira mafo aha nu ye dugu mi mine ube do dugu kono ka demsenu violer islam e viol fois amunu ba foko ye islam we est-ce que islam e viol fois Silamɛ ko k'i ka bi waliden fitinin ha silamɛ ko k'i ka muso jɛnɛya a cɛ sigilen ɲɛna ha jahadisi terroriste minnu bɛ nord la u ma mɔgɔw jɛnɛya c'est à dire k'i muso minɛ k'a jɛnɛya i sigilen ɲɛna va là-bas je dis tu va tu fais le Uye muso konomo minano ku fanga ku den suranga bubolo ka chew minano u sigile nya wale nya na setuye dabalituye ku muso jenea unyana akani makono akono ko be meni buloya ku jenea c'est-à-dire chew nya wale sigile nya na o jenea o kera bekra no la ma dogo mo shila mo ya takana kule bla réseau ka ko sugu beke aw be se kutuba kalana aw be alaka kelela aga nogo ma ka bere bata ka ta aw jo misiru kono aw zubilillahi mina shetani razim ni mo am sera silameyama ne bo tigi keta me silameyam ne na ka doya ka silameyam ne ka fofo ka silameyam ne ka ko be daga norla aw makaria folo de aw munu be ala togodo aw munu be kira togodo aw munu ye kwane durusi yora na wa kalande aw ma fara nyago nga folo de ka lahi leila lata ka unyeshi norma aw mo ke folo de yora aw teta norla ala ka jahadi fla ita keleke obe ala ka jahadi mingo jahadi kelebe norla ay makono mbe video do yo lan tese ka to yira ka tanye fe note sadiri we nga page chere de ka boy shengle memba yira ula chaye ngole dabla ni medreti la ay makono ko alaka kele na ba arranger kuma mi ko alaka kele na ba arranger alaka kele na to arranger alaka kele te ay ni ne ntese ga to be gala ka tade mo gambe ga ngole tu es bloqué na ba ko saraka denyala do ga ngole ga to direct na ba bloqué ay makono est-ce qu'il m'a fait une blague dans la diala te nous sigle direct là ou be do de la de ko weleli بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فهذا عدو الله من قاتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهذا مرتد ردة مغلظة والسنة كما قال ابن تيمية أنه يقتل بلا استتابة وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلو كان مرتدا ردة مجردة لاستتبناه 3 أيام فإن أبى قتل أما وقد حاربنا وحارب الإسلام فهذا مصيره ayaye aw nyeba la wa aw nyeta la mesigaka ala mako bowla yanno kira mako bowla yanno c'est-à-dire fantôme mako bowla ye desebarato mako bowla ye ya jabar ala mako bowla yeta ayako disabota okata agogo koloshuta okata ala ya allah ayeta
ayeta ala to foli kadi ka udisi goshi misiri kono de ala to foli kadi ka yiri bata wal muso generali kama ala to foli kadi kana jamana bela fili ka ala to fo ka politicien nga war mine ko dun ka ala to fo ka politicien nga véhicule mine ka boli ka ala to fo ka wal muso mine ko genea ka ala to fo ka wal demsen fitinu mine ko ludo jagla frula ka ala to fo ka an faso ci kan to fo wi be segi ka kala na bi ka senya fe ma ben joy me so ka doni ci koroba ina aw bolo ko de ala gla ou vi aw bolo ko ala de aw tay c'est la meilleure kele flene la bina musa aw yere nyumana ali u badara aw yere nyumana olu be muruta ni kele kama de awo ni nabila musa kumea abe bamuruta ni kama ni nabila Ibrahima kumbea abe bamuru tani kama saraka de danga de ba danga de ibe neni ambita mbi digi ba kono tie bloqué ba fugwar de ba nyamogo dende ni emake anga nene ebe ke anga John neni ebe ke anga John neni saraka de makono doro ba danga dende ba mogo fu dende fantan denye faradje bla koro farasaba ote jaku yae no mana mogo nyena ma bo nu fo ne na be lafia I ba e denye na mangolo ni ba e denye na mangolo be senega drati goranga ninge ay magono folo ni ba e kono da e fa e kono da ibala chugo da ma dala jato ya dila ifa e kono da ibala jato ya de senfe na kumi iba jato ya ikunte wulu ni e do wada ke ambi tambi digi fa bla kurula fi ba kono mandem princesse mangando ate gringilia ni fa bolo tanyo kona de benila oye ala de oye krade ubi o chirade bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin okay للعالمين يقابل بدوان بين داي كونو فهذا عدو الله من قاتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهذا مرتد ردة مغلظة والسنة كما قال يعني غاسمني بلانو كيبه مغولي ibi fatugo tigila kana mesro ko be digi bakun abe famwa blakuru diu ابن تيمية أنه يقتل بلا استتابة وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلو كان مرتدا ردة مجردة لاستتبناه 3 أيام فإن أبى قتل أما وقد حاربنا وحارب الإسلام فهذا مصيره Adama de belasigi fube bisimila ikala c'est-à-dire nte se ka kan tigɛ tola de bɔ ka ɲɛmɛnɛ ka kan tigɛ fo ka bɔ fileni na fi be kan ronfle kame silamɛw be se ka fɔ ko olu ma nin ala tɔgɔ de tɛ ka fɔ ka nin kɛ donc ala tɔgɔ fɔla i be maa minɛ ta i b'a kan tigɛ i b'a fɔ ko saga k'a don dugukolo jukɔrɔ k'a sudu an be b'o la an b'o dusuma kasa yala la an ma tila o la aw be ni cɛ in fana lamɛn jamana k'a dɔn a y'an ka dinɛ nin to ye dɛ a y'an ka dinɛ nin to ye dɛ a ye dinɛ nin to ye a y'a kiriw to ye n'o tɛ pɛrɛnnen don an jeli n'an ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ka fɔlɔ John de sera dinɛ ma John de sera dinɛ ma adamaden John de sera dinɛ ma parce que an bɛ fɛ k'o de dɔn fɔlɔ yani ka bɔ i ka na kuma adamaden jɔ fɔla dinɛ ma prenez no i joli kama ele cɛ belebele ba tonen bam filɛ ne misiri kɔnɔ i be ala kari i ko laga i ko fali sara fuga la ni belebele ba haram duna mɔgɔ tere jugu tere manani c'est-à-dire jɔlen filɛ ne misiri min kɔfɛ adamaden dɔ ka tigɛra nord la tɛ ka ala ta de fɔ tɛ ka silamɛya de défend ta nord la dɛ Amadou Koufa be nord la abina fantan donga anaka jamakuru yada gali nunu be nord la ou demsen fitinu mina ku violer ka slamé don ku tchou sadiru tchou sigile ku muso jenea ka muso kono ma de sama ka bu kono ala ka kele to ya kira ka kele to ya ko me be feka joli de bo di ala ni ala krache kata nord la bani ta nord la kata jeli do bo ni fani bade ta nord la akona kamina obunya na ko fa bawlo awni minga kan o de jabili bi do ma ngata jamana k'a dɔn a y'an ka dinɛ nin to ye dɛ a y'an ka dinɛ nin to ye dɛ wa c'est-à-dire n'u bɛ kuma u tɛ se ka kuma u yɛrɛ personnel ko dinɛ ye ta di
Chokoroba dîner ti fatay. Dîner ti batay. Dîner te e arasisi tay. Dîner be djien ni mo mi afami be tata. Ala ma dîner bla mo shi dengelen kama ki fa ka propriété de lo. Ou bien ki ba ka propriété de lo. Ni bi disi goshi ni ko. I fa ni bade. I bi disi goshi no de. Anga dîner ti fatay I batate wa e re tate. Abe fa moi. Ni mi fam dîner le beta un côté de faire. Awa ko be ko kele. Angata. Jamana ka dɔn a y'an ka dinɛ to ye dɛ a y'an ka dinɛ to ye dɛ a ye dinɛ to ye a y'a kiriw to ye n'o tɛ pɛrɛnnen don an jeli n'an ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ka taa da fɛ walahi n b'o fɔ aw ye maramafɛn min bɛ dilan la a tɛ ci wara la o a tɛ ci wara la o a bɛ ci mɔgɔ de la jaa wa olu taara dugu joli joli de kɛ tumo ye mais ne silamɛ y'a kɛ terroriste ne silamɛ marama fɛn min dilanna marama fɛn o e arasi dɔ y'a marama fɛn dilan ele cɛ belebeleba toninba lɛkɛ kɔrɔbaw e somɔgɔ dɔ de y'a marama fɛn dilan aw tɛ miiri dɛ n ko marama fɛnw yahudiyaw de y'a dilan donc e b'a f'i da camancɛ la ko marama fɛn minnu dilanna o marama fɛn bɛ kɛ ka mɔgɔ de faga donc e bɛ terrorisme de soutenir donc marama fɛn minnu taara o ka kɛ ka an faga nord la o tɛ yarɔ donc e ɲinɛna ko Mali la ko chrétienw bɛ yen ko Mali la ko bamananw bɛ yen Mali la ko c'est-à-dire somaw ni dɔmɔw bɛ yen n ka donsow wulila ka taa kɛlɛ kɛ aw dun n'aw ka disaw sigilen don Bamakɔ kɔnɔ aw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o tɛ donsow wulila olu taara u seko kɛ pour que aw ma wuli aw ka taa seko n'aw damayira yira lala aw tun bɛ muta k'aw sen fɛ aw ma taa muta kɛyɔrɔ la dɛ muta dini bɛ kɛ côté min aw ma taa yen dɛ lala n'aw tun taara nord la yen nɔ aw b'a lajɛ n'aw tun bɛ se ka nord arabu muso dɔw sɔrɔ ka muta dini k'o la yen ko bɛɛ ko kelen ni fa o fa y'aw bila ka se an ka jamana in kɔnɔ an bɛ na et puis cɛni petini kirikara ni ta tiɲɛni dangaden sarakaden min bannen don baara ma k'a bɛ ni I jɔ de a b'a kɔnɔ ko bɛna c'est-à-dire silamɛya in ta k'a b'aw dogo silamɛya in kɔfɛ bilakoro fɛn fɛn taara I dogo silamɛya kɔfɛ an b'i sama k'i labɔ ka na nin ye faso jɔ kɛnɛ kan aw tɛ pa paga ye manden princesse mankan don. hali sini a ma ɲi wa o tuma na Ala sɔnna wa taala bɛ nkalon tigɛ wa. Jadi ayat tani kasihina ayat mengona kaca na satu dafara akan gak ke wallahi akan gak ke alhamdulillahi rabbil alamin na satu dafara akan gak ke no e ala eche emeche eche Mali tiɲɛna dɛ fɛn bɛɛ ni ala kira cɛ ni Mali ma ci depuis n'aw y'a to ni dinɛ mɔgɔ ninnu nana don politique la a ye Mali da k'a kan de tigɛ minɛ c'est-à-dire minɛyɔrɔ foyi tɛ Mali la c'est-à-dire kunfin fana k'a jɔ c'est-à-dire a kunfinɲɔgɔnw cɛ la k'ale b'olu waju e cɛ mais c'est décourageant c'est-à-dire kunfin ka na k'a jɔ a kunfinɲɔgɔn cɛ la c'est-à-dire ala ka kuranɛ kɔnɔ aw kɔni charte mun y'aw jɔ bɛ ala ka kuranɛ fan bɛɛ ala ye jahadi minnu fɔ aw y'o kéré ala ka kuranɛ fan bɛɛ sa mais jahadi ninnu bɛ ka kɛ pour que aw tɛ wuli ka taa jahadi ninnu kɛnɛ kan aw bɛ ka mun makɔnɔ n'aw tɛ taa nord la aw bɛ ka mun makɔnɔ n'aw tɛ taa jahadi kɛyɔrɔ kɛnɛ kan bani mais k'aw sigi misiriw kɔnɔ c'est-à-dire ko marifa dilanna mɔgɔw de kama progrès Touré c'est-à-dire n'aw ka mɔgɔw sigilen don aw ka wuli aw bɛ ninnu minɛ c'est-à-dire ni ta ɲininka dala kana dɛ nin bɛ da mandat de dépôt de direction maka ni mɔgɔ ma kɔnta k'o fana mandat de dépôt a nɔfɛ direction maka ko bɛɛ ko kelen ala ma silamɛya k'aw ta ɲɛ koyi kira ma silamɛya k'aw ta ɲɛ koyi farawuna nana diɲɛ kɔnɔ farawuna y'a disi gogo kɔngɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna farawuna ko k'a ye ala ye mais ala ye farawuna to ye dɛ ala ye farawuna to ye ko farawuna y'a fa bonya ala ye farawuna to ye ko farawuna y'a ba bonya wallahi o y'a tile n'a jamana bonya o ko k'ale de ye kira ye o c'est-à-dire k'ale de ye ala ye o ma kira yɛrɛ fɔ dɛ a ko k'ale de ye ala ye k'ale de bɛ ala ya place la diɲɛ kɔnɔ wa a y'a tile kɛ diɲɛ kɔnɔ o ala ya place la fo don min na a y'a ba jeli ba sɔsɔ an ye min mɛn histoire la histoire y'o de fɔ an ye ko don min na a y'a ba sɔsɔ o don de ala sɔrɔla k'a ka masaya yira la o kɛra anw bɛɛ ɲɛna yan ala b'i muɲu a ka jɔnniw kɔrɔ aw tɛ ala ye aw tɛ kira aw tɛ ciden aw ma ci aw tɛ mɔgɔ don alijinɛ la aw tɛ surunya ka mɔgɔ don alijinɛ la wa Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali tɛ surunya ka kɛ silamɛ jamana ye Mali ye pays laïque de wa o laïcité kɔnɔna la an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan c'est-à-dire aw se ni forokiya don ninnu de la c'est-à-dire ka bɔ baw minɛ ka n'aw jɔ mɔgɔw ɲɛma
jɛnɛya min kɛ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ni cɛkɔrɔba hali ni ye ni jɔlen nin ye haramu dunna de manden princesse mankan don aw milieu bɛɛ ka dossier bɛ yan wa e perso la ma ne manden princesse bɛ t'e ta f'e ka inbox kɔnɔ ni ne ye lebu k'e yira diɲɛ na c'est à dire e b'a fɔ ko ne tɛ manden ka den halala ye ni ɲɔgɔnna jɛnɛyakɛla tɛ yen ni ɲɔgɔnna kafiri fila tɛ yen ninnu bɛ jɛnɛya min kɛ anw tɛ se ka kɛ ninnu bɛ kafiriya min kɛ anw tɛ se ka kɛ ninnu bɛ mɔgɔ tɔɲɔ min kɛ anw tɛ se ka kɛ anw dalen don ala la ni aw ye aw ni anw n'an y'an kɛrɛ bɔ k'a da ala kɔrɔ e cɛkɔrɔba n'i ye e ni ne bila ala deli la ni san pɛrɛn cɛ ne ka ala deli tɛ minɛ n'i tɛ parce que ne manden princesse jɛlen don ka tɛmɛ aw munafigiw kan e ye munafigi de e ka jugu ni kafiri mafiri ye e tɛ ala dɔn i tɛ kira dɔn wa aw tɛ n'aw munumunu c'est à dire ko mɔgɔw mana bɔ ka kuma min fɔ k'aw bɛna kuma de ta k'aw bɛ kuma yɛlɛma c'est à dire k'aw b'a bila aw sago la ko u bɛ silamɛya contre de la dɛ c'est à dire u bɛ fɛ ka silamɛya de kɛlɛ ka bɔ yen dɛ depuis ala ka diɲɛ na aw silamɛw bɛ kuma min fɔ jamana in kɔnɔ jɔn bɛ se k'a fɔ aw silamɛw b'aw to wajulu la ko silamɛya aw bɛ chrétienw frappé yan heure bɛɛ aw bɛ chrétien lagosi yan heure bɛɛ est ce que chrétienw bɛ bɔ yɛrɛ hali k'u da don aw da la aw de b'aw to aw ka wajulu la aw bɛ bamananya lagosi aw bɛ bamananya frappé yan heure bɛɛ mais n'i ye bamanan jɔ u kɔrɔ ni san pɛrɛn cɛ yɛrɛ yɛrɛ bolo u bɛ sa manden princesse mankan don aw bɛ bɔ yan k'aw bɛ tubabu dɔn aw bɛ bɔ yan ko nin bɛ ala ko kɔnɔ aw bɛ tila ka taa bamanan ninnu de wele aw bɛ taa aw ka layɛli kɛ bamanan ninnu de fɛ yen manden princesse mankan don aw bɛ mɔgɔw ka wale minɛ dibi la e ni fa ni ba cɛ ala y'a sɛbɛn kuranɛ fan dɔ la k'i ka mɔgɔ ka wari minɛ ko ka wusulan dɔ d'a ma k'a bɛ mago bɛ ɲɛnabɔ ne bɛ se ka wusulan di mɔgɔ ma mɔgɔ mago ka ɲɛnabɔ e bɛ mun halakiliya la diɲɛ kɔnɔ ni e mago ma ɲɛnabɔ e somɔgɔw bɛ mun halakiliya la diɲɛ kɔnɔ n'olu mago ma ɲɛnabɔ ni bigi b'aw bolo ko bigi bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye pour que aw tɛ bigi in di aw yɛrɛ n'aw ka denbaya ma aw n'aw ka denbaya ka kɛ fɛn ye dɛ pour que aw bɛ bigi in wari n'a fila fila minɛ k'a kɛ k'aw mago ɲɛnabɔ aw bɛ silamɛya fɔ cogo min ni cɛ ye silamɛya o kandali la pourquoi aw bɛ fantanw ka dɔrɔmɛ minɛ pourquoi aw bɛ kunfinw ka fila fila minɛ ko ka karamɔgɔ ka duwawu ɲini karamɔgɔ jumɛn ka duwawu an ye gindo alimami ye yan gindo alimami y'a tile kɛ fo ka taa ban mɔgɔ ma gindo alimami sigilen yɛrɛ fɔra arajo la mɔgɔ ma gindo alimami sigilen c'est à dire vidéo direct la k'a bɛ n'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ ma ye Ismaïla Dramé diɲɛ bɛɛ o cɛ ka silamɛya dɔn hali sini n'i y'a ka wajulu lamɛn i kɛrɛ bɛ touché baramada mun na u bɛ ala tɔgɔ fɔ ni douceur de u bɛ ala tɔgɔ fɔ ni diɲɛ kanu c'est à dire u bɛ ala tɔgɔ fɔ ni kuranɛ kanu de n'u ye ala ko f'i ɲɛna ka ala ko exemple d'i ma ala yɛrɛ bɛ na i dusukun na c'est à dire i kuma dɔ la ma fiɲɛ sumalen dɔw bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i sera arajinɛ so 7 la Ismaïla Dramé ninnu y'o kɛ an ka tɛmɛ u m'u yɛrɛ yira Ismaïla Dramé y'a ka ko kɛ yan k'a ban fo ala ka taa ni minɛ don min a ma bɔ ka n'a kɛ jamayeya ye yan wa gundo alimami o kɛlen don k'o bɔ a la aw tɔw fɛn fɛn bɛ yen Sulema fisa ni Dɛnba ye manden princesse mankan don n'a ka nɔgɔ ma yɔrɔ min na aw bɛ taa aw tɔgɔ bɔ yen de a ma bɔ ala tɔgɔ ɲini na ye k'i bɛna tɔgɔ ɲini diɲɛ na mɔgɔ ma bɛ ala fɛ i tɛ diɲɛ tɔgɔ fɛ mɔgɔ ma bɛ kira fɛ i tɛ diɲɛ tɔgɔ fɛ parce que i b'a dɔn ka tigɛ diɲɛ na k'a dɔn ko diɲɛ ye nkalon de diɲɛ ye tɛmɛ senfɛ yɔrɔ de mais diɲɛ tɛ tiɲɛ diɲɛ ka di aw ye ka tɛmɛ anw kan aw bɛ fɛ k'anw ka diɲɛ to yen k'aw ta kɛ aw bɛ diɲɛ muso ɲumanbaw fɛ aw bɛ diɲɛ sinbarabaw fɛ aw bɛ diɲɛ bobarabaw fɛ diɲɛ sirigindɔlɔ aw b'olu fɛ aw y'o ye aw bɛ appel vidéo la aw bɛ musow ka position photo bila position latérale position latérale i biri i kun kan i jan ka taa yan fɛ ne yɛrɛ ma ɲi dɛ ni y'i minɛ dɛ i bɛ nin ban ta dɛ chéri dɛ mɔni dɛ firiti taara yɔrɔ jumɛn dɛ ne ka numéro 10 dɛ ne ka numéro Y dɛ o kuma la ci t'aw la jamana in kɔnɔ anw ka génération 21 kuma lamɛnli la ci t'aw aw bolo jamana in kɔnɔ an bɛ ko o ko k'aw bɛ segin o kan i bɛ sin ka a lagalagatɔ daji bɔ cɛkɔrɔba dɔ ye ka n'i sigi k'a ka bazɛn boloba don o bolo bɛ jigin fo dugu ma ko lahara mondial kɔɲɔ mondial a ye taa malika ka vidéo laban na nin ye wajulikɛla de ye aw n'aw fanaw ba cɛ nin ye wajulikɛla de ye ko kɔɲɔ mondial c'est à dire i b'a yɛrɛ sigilen fo b'a tɛgɛ naloma ninnu kɛ tan kɔɲɔ mondial lahara mondial a mondial bɛ fɛ fa de bakɔ de i fa bɛ taa lahara mondial sɔrɔ yen e arasi bɛɛ b'a lahara mondial sɔrɔ yen an bɛɛ bɛ taa lahara mondial ɲɛnabɔ parce que an bɛɛ de y'a jugo kolon juguya mondial kɛ diɲɛ kɔnɔ wa aw ta bɛ juguya ni anw ta ye parce que aw minnu nana aw sigi k'aw bɛ ala ka diinɛ lase aw minnu nana aw sigi k'aw bɛ ala ka diinɛ dɔn aw minnu nana aw sigi ko ala ko ta ka ala ka prêche kɛ aw ka kulusi kɔnɔna makarani bolo ka ala ka prêche kɛ ka mɔgɔw lafili ka ala ka prêche kɛ a ka d'aw ye cogo min aw bɛ taa masa ramani sɔrɔ yen nɔ a bɛ jahanama mondial jigin aw ye fɔlɔ koyi anw ta bɛ k'a la a y'a fɔ de anw seginna k'aw nɔfɛ manden princesse mankan don a ka bɛn i ma o kelen don n'a jigin la o fana kelen don cɛ o cɛ ni n'an ka fasojɔ kɛnɛ kan bɛɛ san pɛrɛn jigin la ni masa ramani tɛ foyi m'i bɔn bolo n'i ma compter i bɛ pan pan la k'i da ka sa
dina ni faso ko kelente wa aw ka silamɛya tɛ don an ka faso jɔ kɛnɛ kan wa ka kuma kelen fɔ aw ye k'a latigɛ a ka d'aw ye c'est-à-dire ni turu sera Ture ka kuma ma ko ko ka Mali ko k'o sariya dɔ ko k'o tigɛ ni kuranɛ ye ka Mali sariya dɔ tigɛ ni kuranɛ ye an bɔra ka na yan ko Sola Boyaya ye deni mutadini n'i ye jɛnɛya kɛ mun bɛ k'i la silamɛya la an b'a fɔ ko ni furulen don ko n'i ye jɛnɛya kɛ k'i ka kan ka bɔ gabakuru la k'i faga aw ye Sola Boyaya Ayidara minɛ ka taa bila dingɛ kɔnɔ k'a bɔ gabakuru la k'a faga n ko Sola Boyaya Ayidara furulen don muso fila de bɛ Sola Boyaya Ayidara bolo Sola Boyaya y'i to o la ko Zulukala dini mutadini wa ou bien Zulukala dini mutadini ka muso jɛma simaraba jamajan minɛ k'o muta très bien a bɛ to ka u zubili la i fɔ o kunna k'o minɛ k'o susu anw nana n'o prévu ye yan est-ce que aw minnu ko k'aw bɛ silamɛya de fɛ aw minnu ko ko silamɛya fɛn bɛ aw de bolo aw ye Sola minɛ k'a don dingɛ kɔrɔ dɔrɔn ka gabakuru kɛ ka Sola faga an bolo le yan ale bilakoroba dɔ bɛ yen ko karamɔgɔ Kisa Kalabanci Kisa jɛnɛyakɛla Kisa bɛ denmisɛnnin fitininw de minɛ minnu ma muso ko k'u ɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ c'est-à-dire k'olu minɛ ka muso ko yira olu la ko jinɛ dɔ b'ale karamɔgɔ Kisa bolo ko ni nana i ka ko ɲɛnabɔ ale fɛ ko jinɛ de b'a fɔ k'i ka jɛ ale fɛ k'ale karamɔgɔ Kisa tɛ ka s'i ma dɛ ko jinɛ de bɛ ka jɛnɛya k'i la an bɔra n'o ye yan Malika famille kɔnɔ ka na denni ka maɲumantɔkokanw yira ka na Kisa gɛn k'a minɛ ka Kisa Kalabanci denya jɔ a la karamɔgɔ Kisa min a delila ka mɔgɔ dɔ lajɔ k'ale bɛ gɔɲɛ 100 ko la aw silamɛ minnu kun na si to ye cɛkɔrɔba belebele kɔnɔba haramu dunɛ ye pourquoi e ma karamɔgɔ bɛɛ fɔ wele ka na k'a bila dugukolo jukɔrɔ an k'a bon ni gabakuru ye fo k'a sa Malika nana ni o karamɔgɔ zonba joli joli ye Malika nana n'o karamɔgɔ Kalabanci joli ye a y'olu minɛ k'o tɛgɛ tigɛ fitinin nana ni karamɔgɔ Kalabanci joli joli ye yan fitinin nana ni karamɔgɔ galontigɛ den joli joli ye yan tɔnɔba fɔ nana i ka nɔnɔ min mais n ka pɛrɛsi la nin minɛ a dabila tɔnɔba fɔ nana ni karamɔgɔ joli joli ye yan je dis arrête je dis non tu restes là-bas tiens toi tu jettes ça là ni bɛ taa nord là e ta ma gɛlɛ e bɛ taa nord de la i bɛ taa nord la sans comme min bɛ e bɛ taa ɲɛnabɔ i sigi yan bɛ ka n ka fɛnw bɛɛ la filifili ni denni ka ko man ɲi a dabila tɔnɔba fɔ nana yan tɔnɔba fɔ ye karamɔgɔ joli yira an ma olu tɛgɛ tigɛ dɛ olu karamɔgɔ ninnu tɛgɛ tɛ tigɛ donc ni turu b'aw ka silamɛya la olu tɛgɛ tɛ tigɛ an y'u tɛgɛ ta Kalabanciya la yan k'u tɛgɛ ta tɛtɛkuleya la yan k'u tɛgɛ ta jɛnɛya la yan muso ɲumanbaw olu bɔbɔra n'u ka bayaw cɛ la a dɔw tun bɛ sɛ waratilen position bɛɛ dɔn a dɔw de y'a fɔ an ye ko sɛ waratilen bɛ yan n'o tɛ an tun tɛ sɛ waratilen degere dɔn a dɔw y'a fɔ a ye ko position latéraliw an tun t'a dɔn ko position latéraliw bɛ yen anw bɔra n'o ye yan tiɲɛ fɔ kɛnɛ kan faso jɔ kɛnɛ kan malidenya la ka n'olu fɔ yan aw karamɔgɔ ninnu aw si m'olu ye dɛ aw m'aw ka laluwa bolo olu kan olu tun tɛ minɛ k'u tɛgɛ tigɛ goyanya 100 tɛ bɔ olu la olu tɛ minɛ k'olu régler ni turu sera anw fantanw de ma c'est-à-dire ni turu sera anw kunfinw de ma aw ka laluwa bɛ boli anw de kan an b'a bɔ ɲɔgɔn na cɛ o cɛ n'i nana i ka Kalabanci denya kɛ k'i bɛ Ala tɔgɔ de ta yan bilayi bonya t'a la ni min yɛrɛ bonya i ka so kɔnɔ i bɛ na an b'i ko k'i jɛ k'i régler a bɛn ni sanpɛrɛ cɛ k'a don i la sese wa sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga i tɛ Ala i tɛ kira ye i tɛ ciden i ma ci wa i tɛna mɔgɔ si kunkolo yɛlɛma Mali tɛ silamɛ jamana ye bi Mali tɛ silamɛ jamana ye sini le Mali est un pays laïque wa an ka laluwa tɛna boli n'aw ka kuranɛ loi parce que aw bɛ kuranɛ de dɔn wa aw bɛ na aw jan de la ko kuranɛ aw bɛ kuranɛ de dɔn a ye makɔnɔ c'est-à-dire ni cɛ in filɛ nin bɛ wele de ni lɛ baaraba min jɔlen filɛ dɛ ni haramu dunna ye a y'an ka dinɛ to yen dɛ a y'an ka dinɛ to yen dɛ a ye dinɛ to yen a y'a kiriw to yen n'o tɛ a pɛrɛnnen don an jeli n'an ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ka taa da fɛ walahi n b'o fɔ aw ye maramafɛn min bɛ dilan la a tɛ ci wara la o a bɛ ci mɔgɔ de la jadawa olu taara dugu joli de kɛ tumo ye mais ne silamɛ y'a kɛ terroriste ne silamɛ y'a kɛ jihadiste silamɛya kana wuli ka bɔ sunɔgɔ la fiyewu a bɛ taa Ala sɔrɔ yen a tɛ nin kuma kirikara fɔli to bataramɔgɔw bolo kafiriw bolo i da bɛ y'o la mun na ne ko aw jɔ an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ dɛ o la sabu jamana nin y'an bɛɛ de ta ye a jamanaba minnu filɛ nin ye o ka
dirige mbe no be ta ko bla kele ni chengo be John ma ko batara mo de akome John ma che come John ma ko batara mo e come John ma chengo me John ma ka batara mo folo au chonga e kana na ben folo me mana ko dabla au chonga e kana na ben folo chonga ba ngome John ma ko e batara mo koy akome John ma komi e fatara nana mo koy aw mana ke batara mo e te fatara nana mo koy sawa e ni ka fatara nana mo ya de ambe régler a fo magana on te batara mo e fatara nana mo no ini kono pele bani inyeda grikisile ko ma sadiri ko kaburu madu iya e to ye kaburu madu hali ni eni chenye ndoro ya ibake me ndoro ya kelentala sadiri imana yete ala ko fanshiala hali ni ye bado ke ka free ma free I fatara mo bi I mamso fatara mo I mo ke fatara mo no media I fatara mo shi man de processi mangando I te mo shi neni akamba jela ni ko kiye chogoroba I play chogoroba ya place la ni ya ndoga na republique no ambe republique taka bla I ga fatara mo ya place la o kumala mungela ameno jawla jamana ngono ni mi bura bi sigi da baraba ya ka fola o da baraba ya be to fo ni awo angata jamana ka don e ala ngo klola sonindo nyanda fo nga wadamna folo na papier o tale mayabla ati jamana basigi do jamana ngono billahi mama ko fenchamanga ko ne kiri do fole ko ala ko kake misal bolo mais est-ce qu'on va change la mana est-ce qu'on tebeka bwe est-ce qu'on va change la ay ma kono mena ngira ni gawo yira mi ga figa da ba ido ay anyala le klola sonindo de ngo klola sonindo nyanda fo nga wadamna folo na papier o tale mayabla ati jamana basigi do jamana ngono billahi mama ko fenchamanga ko ne kiri do fole ko ala ko kake misal boloma a fole ko jihadi sino aya ko wala ino mena to no fe ki ko jihadi kan ay na mbemna de no tele ko ne aya ma wuli ka boy jihadi kan halishini amaywa porogirani ya mewa imame kali shini ko jihadi kan porogirani bola ka kuma mi fo odona on a été très clair. Soit tu es dans notre république, il va en république la loi bonya. Soit tu es hors de notre république, il est tigi fara koufan nunga ni koufan mekelage. Bon donc lui il est dans notre république et puis il se permet dans notre république de dire que ko okmala ko jahadi dagaleno. Okmala monsieur le programme nitini yere soso ega kuma fleni yere bulude. Parce que lui il est dans notre république. Amaboga takuma kufa feide. Mais ayato en république kono ko jahadi de kaka dagaleno. Donc ami bolo monsieur le programme ni république ba yere assumer ou bien ni république ta yere assumer ambe fait ko doni ko insi fait ni mnena kata cho mana kaka be ta revendication abu blawo ko na no fait okuma ko be ko kli jamana inta utai ko atula ko be ala to kota ka boli ka ta dugo ko fait ko o ye 4 degré mi abu degré de fo aya mo jugu degré mi abu degré de fo abu fe la islam ya sugu mi kere abu ta kere au fedi amana ala to ko fo ya amana kira to ko fo ya anko jamali e pays laikide ni mi famu malikola c'est-à-dire ika religion ko la iboreke absika mo balola aw jolio be français na figia de karawio abe angoro se ba do te seliere ou be angoro ke do te seliere man dem princesse mangano ou do ni seri cha ka chani samba erika de pour se no na français ko na te seli o kuma la sani mo na kana islam ya ko kuma c'est-à-dire kanu ko kuma fo ni don na kam na islam ya ko kuma dola ibu bolle ka bo fa me fe anga dine eni fani bacha o be seli ko be ko kli man dem princesse mangano o te 50 nyine amba bo nyo na fo san were ko be ko jamana ka don i jota sa ayanga dinen to ile amba mo ka famo anti bo kande bila ndambo la fola ha jadi kai aha ne mo mo be ka mo chi mo lo na ba nyema olo doni ka solo teto na liwa mo mo ndara sira da mo ka mo chi olo doni ka solo teto na liwa fore yiwa ay mo chala شريعة فوتومنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إيجا كورانا فوكامباي
arabukan ba in an tɛ Arabie Saoudite koyi i ka arabukan fɔ ba in tan fosi tɛ anw bolo jamana in kɔnɔ i ka arabukan fɔ ba in i dege ala kosɛbɛ dɛ parce que i tatɔ dɔ woni de la Maka direction i bɛ t'i ka arabukan ba fɔ ten a m'a fɔ ko marifa ka ci ko jahadi k'a b'a la bi k'a b'a la sini e bɛ jahadi la e tɛ miiri dɛ e ma miiri dɛ nɔri filɛ nin ye nɔri mago bɛ jahadikɛlaw la e ma miiri dɛ e tɛ taa nɔri la n'i ɲɛdaga fin ye sa mako ba de bɛ la nɔri la yen nɔ e ka taa e ka dɔ fara jahadi in kan parce que e filɛ kuma min na Bamakɔ kɔnɔna la a kɛcogoya ɲuman t'o ye o e ka taa Amadu Kufa Kamabani i ka t'i jɔ i k'i disi da olu disi la yen ou bien i ka taa fara olu kan yen nɔ e bɛ c'est à dire e yɛrɛ bɛ tagama e bɛ se nɔri cɛmancɛ la e bɛ bɔ ka bin e bɛ sa ye parce que ni adamaden belebele sugu ninnu filɛ nin ye si ɲɛnɛma yɛrɛ tɛ ninnu na ninnu b'u to tagama la dɔrɔn ninnu bɛ bɔ ka bin u bɛ kirikara parce que ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ kun na i bɛ nin na jɔ programme ɲɛna sisan wɔsi ji bolo a b'a ka forokiya bɛɛ ɲigi i bɛ nin ta ka nin dɔ turu e ka bureau kɔnɔ face à face turu ni ɲɔgɔn cɛ depuis policiers bɛ taa nin minɛ nin bɛ wɔsili daminɛ a ɲɛ ni turu ɲɛ wallahi nin bɛ wɔsi k'a ka duloki bɛɛ ɲigi f'a sen na da baraboya dɔrɔn de ka nɔgɔw ma ko ala ko i kan'u ye cɛkisɛ baya kuma fɔ la ka mɔgɔw kunkolo ɲagami i kan'u ye cɛkisɛ baya kuma fɔ la i bɛ ala kali ko ala ko nasa k'u b'u yɛrɛ faga mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ boli ka taa k'i jɔlen to ninnu dɔ de don a bɛn ni ala cɛ ni ala ka kɛlɛ nana jɔ ko marifa filɛ ko marifa chargé la mɔgɔ fɔlɔ min tatɔ kisɛ bɛ n'i sɔrɔ a ka duda de la kisɛ tɛ n'i sɔrɔ a jɔyɔrɔ la koyi nin tɛ yala ko ye dɛ a bɛn ni ala cɛ kisɛ bɛ n'i sɔrɔ a bɛ fɛ ka boli ka don a ka antichambre de kɔnɔ ka taa dogo n'o tɛ kɛlɛ t'a sɔrɔ kɛnɛmana la sarakaya la an dala ten tɔ e duwawu den o de ye sɛnɛ ka direct kɔrɔ ka na ne lamɛn n b'i saraka den farafin ba fɛ yen ɲamɔgɔ den aw ka taa ne bɛ ne bolo yan sɛgɛnbagatɔ den i b'a ye aw de la de toutes les façons i b'a ye aw de la n'o tɛ maa minnu b'u yɛrɛ kalama olu tɔw ta ye ɲɔgɔnna la yan olu tɔw ta ye ɲɔgɔnna la jamana in kɔnɔ yan nɔ o de kama ne b'a gɛlɛya wa ne b'aw bloqué de ka taa ka bɔ yen joona joona aw ka dangaden n ko duwawu de b'aw kɔ o la a bɛ n'i sigi ka ne lamɛn o duwawu de b'aw kɔ saraka den filɛ hey kika a tɛ nin dabila fo ka n ka fɛn bɔ. jamana k'a dɔn o de bɛ diɲɛ lafiya mɔgɔ min taara sira da mɔgɔ ɲɛ k'u da o kɔnɔ kan n'a sen yɛlɛ i bɛ ɲininka a kiri la fɛ i tɛ dɛsɛ ko la anw ka jamana bɛ fɛ ka tila min kɛ anw sababu don nka anw jɔr'o la k'a ko di e ma ala ka alaya yira na i ka mali ka kelenya sabati ala ka alaya yira na i ka mali ka kelenya sabati i ka alaya yira na dentigi fɛ walayi ne ko k'i bɛ mali kɛ kelen ye bi i b'a kɛ a k'i dɛsɛ mali kɛ kelen ye ala mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a bɛ mali ko ni ɲagami faama ala ye e ka ni c'est à dire ni ninnu ye ala wele mali ko la dɔrɔn mali tɔ ta bɛ tiɲɛ ni sans pɛrɛn cɛ u ye hɛrɛ duwawu don mali ye aw delila ka mali lafiyalen ninnu ye hɛrɛ kutuba kala mali ye ninnu ye hɛrɛ c'est à dire ko an ka taa dɛ bi wajulu bɛ yan fɛ an bɛna duwawu n'u y'u da waga diɲɛ natigɛ don o don k'u bɛ duwawu kɛ mali ye mali tɔ bɛ dimi diɲɛ problème o problème ni ninnu da la k'u bɛ duwawu ta ala yɛrɛ tɔ bɛ funteni mali kɔrɔ hali ni ala dusu bɛ na da ala ni tɔ de bɛ minɛ ka funteni mali kɔrɔ walahi ala e bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la mali tɛ tɛ depuis ni buwa nana ka ninnu don mali ko la mali m'a fɔ ko alihamudulilayi diɲɛ don o don bɔnɛ de bɛ mali kɔnɔ diɲɛ don o don bɔnjuru de bɛ mali kɔnɔ diɲɛ don o don kabako ko de bɛ mali kɔnɔ diɲɛ don o don dangaden sarakaden c'est à dire faso kumasuluden marabalidenw olu de cayalen don u tɛ se foyi la jamana in kɔnɔ tellement que dangadenw don min ka nɔgɔ u bolo dɔrɔn o ye bannen de n'i tɛ dangaden i tɛ yala ka bannen kɛ o de kama ne b'aw ta k'aw digi aw baw la direct sarakadenw nantankundenw i kan'u wele fosi la k'o tɛ i mana bɔ dɔrɔn c'est à dire n'i kumana fila saba dɔrɔn u bɛ se ko kelen min na dɔrɔn c'est à dire o ye nɛni ye o nɛni ye min ye dɔrɔn o ye ba nɛni fa nɛni ye n'aw ka jamana taara ɲɛ de tellement k'aw ka jamana taara ɲɛ mali taara ka maliyɛn denmisɛnnin ta maliyɛn jeunesse ta ka fa nɛni ba nɛni trophée ta k'aw d'a ma o tɛ dangadenya trophée o tɛ sarakadenya trophée o tɛ barikabanendenya trophée n'o tɛ Côte d'Ivoire o tɛ silamɛ jamana ye o mais e k'o jeunes fa nɛni ba nɛni diplôme dira olu ma Burkina o tɛ silamɛ jamana ye o mais fa nɛni ba nɛni diplôme ma di olu ma o Guinée a diplôme ma di olu ma aw sarakaden nantankolonden c'est-à-dire jeunesse barikabannen ninnu c'est-à-dire n'a fɔra ko jeunesse bɛɛ tɛ dɛ mais sarakaden dangaden fakɛɲɛ bakɛɲɛ den minnu b'a la fantan ɲɛfarajɛdenw den e m'i ba bonya e tɛ se ka to mɔgɔ wɛrɛ ba la jagoya tɛ e ka yala n'i ye tiɲɛ mɛn muso ɲɛnama min ba den dɛ i bɛna k'i b'o ba den neni an b'aw t'o fa nɛni ba nɛni na ala aw bɛ mɔgɔ minnu kɔ aw b'olu fa n'u ba nɛni i m'a to i fa la i t'a to mɔgɔ wɛrɛ la mais n'i sera nin ma n b'i ta n b'i digi i ba kunna ala tɛ girin girin manden
Mandem princesse Mangano. Ago kuma bene da kuma boneda. Bou sous herbe. Je frappe et puis je continue. Tasuma be mena aw de ka kulushi kɔnɔna la ka u saraka den tigɛ ne manden princesse ka foyi t'a la. Je frappe et puis je continue. Ni ye dɔwɛrɛ n bɛ bɔ n b'o fana frappe aller retour wa sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga aw bɛ dimi aw bɛ sa u sayɔrɔ la manden princesse mankan don o cɛ ba den ma wolo fɔlɔ c'est-à-dire ka masa aramani ta bɔ a la k'i bɛ bilakoro den min ta k'o da i ka se manden princesse ma n b'i ta n b'i digi o la manden princesse mankan don saraka denw fugaridenw aw b'aw si bantanw aw faw ma ko ɲɛnama kɛ aw baw ma ko ɲɛnama kɛ aw yɛrɛ ma ko ɲɛnama kɛ aw bɛ saraka denya de la mɔgɔw nɔfɛ ten yala yala denya ni danga denya kan fɔ la o t'a mɛn mɔgɔ bolo n'aw ko fa b'aw la ne ta ka jugu n'o ta ye n'aw ko k'aw kunkolo ma ɲɛnɛ ne yɛrɛ ma deli ka kɛnɛya a ye ma kɔnɔ sisan n ka taa turu cɛ vite fait la n cɛ ka page kan sisan ka saraka denya de ta mɛ ne bolo ne tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci koyi hali ni ne ci fana ne tɛ taa ni sera jadi ko kuma wajahidu fi sabilillah aye ni ne de bon ni nana ka fɔ k'i bɛ jadi ko kuma fɔ kira y'a fɔ tan de ala y'a fɔ tan de aye nin kɔlɔsi dɛ a y'a kɔlɔsi dɛ a bɛ ka kuma min fɔ nin ye maa minnu filɛ kɔrɔn fɛ a ka kuma kan n'olu ka kɛwale ka surun ɲɔgɔn na dɛ la hawla wala quwwata illa billah ala tan min bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ani maa minnu ta bɛnna ɲɔgɔn ma o y'olu kungo ye nka a bɛ fɔ o t'a yira k'olu maaw. ok Salia maa tigɛ sɔnni comme 50 a ye nin nɛ nin ye don jumɛn den ye c'est à dire cɛ no n bɛ na e kama de spécialement face à face e tɛ foyi ye tu n'es qu'un petit vaurien de rien du tout e bɛ ala ko fɔ anw de fa de b'i kunkolo kɔnɔ e bɛ mun dɔn ala ko la aw b'a ye depuis ninnu sisanama ninnu ye jahadisi première position de c'est à dire ninnu ɲɔgɔnna kafiri mafiridenw tɛ diɲɛ kɔnɔ ni sanpara cɛ ninnu bɛ manamana ko denya min kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ si t'a kɛ mais n bɛ nin ye kama de spécialement ala tɛ girin comme 51 minutes sera n bɛ na spécialement toi et moi face à face n natɔla cɛkɔrɔba o e bɛ n makɔnɔ e bɛ n y'i ka inbox kɔnɔ ko gɛlɛya ta tɛ n bɛ taa n da i ka inbox kɔnɔ k'an mɔgɔ sɛbɛ denya da n bɛ bɔ de ye k'e da diɲɛ bɛɛ b'i yan ni petini ne ni e b'a bɔ ɲɔgɔn na ko bɛɛ ko toi tu n'es qu'un petit de rien du tout manden princesse Mangano ta kɛcogo ka ɲi kɛlɛ Padra ni pa jigi do ma bakele fa ma bo ida do togodi aw jɔ n bɛ ka dɔ de ɲini dɔw kɔnɔ kuma kɔlɔsi bon ko in na ten ka taa ala ma o tɛ maa si baga Janeme mondial. Est-ce que Donzo de Kanaouli? aw ni ala cɛ nin tɛ lagalakatɔ de a ye ni cɛ ɲina ni nin tɛ lagalaka e cɛ mali e cɛ ni mɔgɔ ma fiɲɛ dɔɔni sama i bɛ sa mali ko la a bɛɛ ni ala ni ala kira cɛ a ye nin mɛn Gata mali ma bo bila. Donzo ma na wuli kata. Donzo ma na. Ya. Oh. Janeme mondial. Est-ce que Donzo de Kanaouli? non c'est grave quoi mais an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛɛ ni ala cɛ c'est à dire an ye manden ka denw ye ne bɛ san kuma kan saya ka fisa hɔrɔn ma ni malo ye wa ne bɛ sa kan to n jɔyɔrɔ kelen na n y'a daminɛ yɔrɔ kelen min na n bɛ sa kan to yen o kuma la k'o bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo fa o fa b'aw la an b'a bɔ ɲɔgɔn na réseaux sociaux in sanfɛ aw tɛ ala ye aw tɛ kira aw tɛ ciden wa ci manden princesse Mangano tɛmɛ sa i ka bɔ yen sa ni e min yɛrɛ kɛ direct kɛla e tɛ lafiya o